Fenarona khabai khabai lamsogo. Bagra ki. Tiprasa ki. Tiprasa thancha ki. 28 নং শিলাছড়ি মনোবঙ্কুল কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसिं खबजाक শিলাছড়ি পঞ্চায়েতनि खामारपाराव फासल थोंग्रोंनि जुदा जुदा बदल याकरै नखुं खुं थामचिनि खरक चारची बोटार त्रिपुरा मथनि बानारमखा गताल फाइनि रगनो बानायाफरि लामसका 28 नং শিলাছড়ি মনোবঙ্কুল कनस्टिटुएंसि त्रिपुरा मथनि कैंडिडेट मनिन्द्र त्रिपुरानि याग्रमै बोबाग्रानि थानचनि मारिनो हामजाकै त्रिपुरा मथनि बानारम फाइका फासल बदल हामा पांदा अंगनानि सका खलाइजाखा नखला पांदा नियागुलो अबदल हामा पांदा खलाइजाखा तै कताल फाइनै रगनो त्रिपुरा मथा बदल लामसुगै नाहालाइखा शिलाछড়ি एडिसि बिलासो हाई सुपरजाय सुं दाबा चाकमा पारावो अरे सिनि दादानी नेतृत्व सिनि मुसुन देवाननि नेतृत्वे जों तिनि हाई सप्ताहा शिलाछড়ি एडिसि बिलासो जयनिं प्रोग्राम सि जयनिं बेफार तयै थाइसे थाइनै कक्साय खानारना सिनि प्रार्थी त्रिपुरा मथानि बुबाग्रानि वारियर जेरि हजाक सिनि सार मनिन्द्र त्रिपुरानो बनो कयनाय बिनि नांगौमानि थाइसे थाइनै कक्साय खानारना बागै पहिला हामबाय ससियल मिडियाना तिनी जगह फाइसना जरा रमानि बागै जों तिनी शिलाछড়िनि बरबिल पञ्चायत दरकाइसा जयनिं प्रोग्राम शिलाछড়ি पञ्चायत शिलाछড়ি पञ्चायत दरकाइसा जों जयनिं प्रोग्राम लाहा मुसुम देवाननि नेतृत्वे 30 फेमिलिनि 80 भोटार आबनि बायना पाइपलाया हामबाय ताइसिबाय मारो जरा तिनी दीर्घदिन न आसै तंनाय राव सिनि बोबाग्राने आइडियोलॉजीना नायख्रै तंनाय राव ब्राव तिनी बोबाग्राने आइडियोलॉजीना हामजागै बोबाग्राना साजाय तिनी बीजेपी बा सीपीएम अन्यान्य पार्टीना याकारै तिनी त्रिपुरा मथादो जयनिं खालाया आबनि बायना जों तिनिनि सिनि बरंनो पाइपलाया हामबाय सिबाय मारो जों बोबाग्रानि अयतानि होननाय बक्तिनि सिना हामजाय तिनी निजागा फाइमानि बायसों बंनो तिनी पाइपलाया हामबाय ताइसिबाय लामसय माला एबं ओ जागा सानाय जे जों सुखे दुखे जरा तिनी त्रिपुरा मथाना हामजाय फैनाय तिनी बोबाग्राना हामजाय फैनाय माफा ताखौ बुखौ जों बंनि लगे तंनाय एबं जों लगे नरै तंनाय एबं बबाय सब समय जों बाहागो खालाय थानसा खालाय जों सिनि त्रिपुरा सानि डेभलपमेन्टनि बायनो जों बंनो याग बाय याग रमनाय कादे हारनि बे जों बंनो लगे रनाय होनो जों तिनी इ जागा ककासार तिनी जे जयनिं अननायावनो बसखाङो नंनि लगे तयै ससारतै सामंखाय थामनानै खाखला जरा तिनी जयनिं खायनाय राव तिनी बोबाग्राना हामजाय जों आशाबादी जों বিশ্বাসী बरंनो तामानि होनलाय बक एत दिन न आसुई तंगै बा त्रिपुरा जरा तिनी त्रिपुरा मथा फाइजिगिया तंनाय राव बीजेपी नो थाइन तंनाय राव बीजेपी नो थाइन तंनाय राव सीपीएम थाइन तंनाय राव तिनी जरा फैनाय जों बंनो खूब आशाबादी जे बक तिनी बोबाग्राना हामजाय जे फाइमानि अदूर भबिष्यतबो बक तिनी बोबाग्राना हामजागोन एबं तिनी त्रिपुरा मथाना हामजाय जों बाय बाक्सा खालायै दीर्घदिन जों बाय सामुं तांनाय होनै जों आशाबादी त्रिपुरा मथाते आमी उन्नयन जिनिसटा देखताছি এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমাদের ত্রিপুরা মথার রাজা এইভাবে আগানোর চেষ্টা করতেছে তো তাদের যদি সাহায্য না করি হয় না সেজন্য আমি ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করছি ত্রিপুরা মথা হয়েছে একটা আঞ্চলিক দল আপনি কি ভাবছেন ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারবেন ত্রিপুরা মথা আঞ্চলিক দল হতে পারে হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ত্রিপুরা আমাদের জনজাতি আমাদের যারা আছি এই নাকচাপ্তা চাকমা হোক মগ হোক ত্রিপুরি হোক সে মারাক হোক আমরা থানসাটা একত্র করার জন্য আমি সেজন্য এখানে জয়েন করেছি আর আপনারা কেন্দ্রের মধ্যে তো এমডিসি কংজমং আছে উনি কি কোনো আপনার এরিয়া দেখেন না খংজংমং তো কিছুই কাজ করছে না এখানে আইলে তো শুধু আইব বিএসসি চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করব এরপরে কেউ সাথে দেখাই করে না এরপরে সে যাই গিয়া কেউ সাথে জনসাধারণ পাবলিকের লোকে দেখাই পর্যন্ত করে না মানে আমাদের সুখ দুঃখ জিনিসটাও জিজ্ঞাসা করে না আজকে কত পরিবার কত ভোটার নিয়ে আপনি জয়েনিং করছেন ত্রিপুরা মঠা 30 পরিবার 80টা ভোটার আপনার পরিচয় আপনার নাম মৌসুম দেওয়া